One TV Patrol. Ordinansa pagpa-one-way sa Bonifacio Extension sa Aguada aprobado na. Wala mapakya si Barangay Aguada Kapitan Leo Pigalan sa iyang intensyon nga ipa-one-way ang Bonifacio Extension alang sa kaluwasan sa mga bata nga mutungha sa Andrea D. Costonera Elementary School. Kinihuman giaprobahan sa ulahing regular session sa Konseho ang ordinansa niini nga giduso ni Committee on Public Utilities and Land Transportation Chairman Konsehal Archie Romero. Unang giduso ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan ang pagsagop sa resolusyon nga gipadangat ni Kapitan Leo Pigalan sa gipagayon nga committee hearing niadtong miaging semana. Tipik og bahin sa probisyon sa ordinansa nga legal nang isirado sa mga motorista nga mosulod gikan sa Santo Niño Gasoline Station ug mugawas sa Mayganghaan sa Aguada Cemetery. Ang pagpa-one-way sa Bonifacio Extension mo epekto gikan sa adlong Lunes hangtod Biyernes ug ibalik ang two-way sa adlong Sabado ug Domingo. May numduman nga gipadali ang pagpanday sa maong ordinansa sa rason nga isakat kini sa pagbukas sa klase sa sunod semana. Madam Chair, I move to pass this ordinance. The ordinance approving the one-way street for Cinco of Bonifacio Extension as one-way street from Monday to Friday to whole day 24 hours except Saturday and Sunday. Madam Chair. I move to pass this ordinance, Madam Chair, because it's urgency and public demand, Madam Chair. I move to pass this for second and final reading, waiving the internal rules. Stated by our Committee Chair on Land Transportation, Honorable Marcelo Romero, for passing this for second and final reading, waiving the internal rules. Is there any comments or reaction regarding this ordinance? None. Motion. One TV Patrol.